What's up, bitches, mi smo Neonske Petunije. I danas radimo Iron Maiden, Alexander the Great. Još. I ovu pesmu je predložila ova osoba. Volim ovu pesmu? Ja ne znam. Da, Mislim, ti znam, je ne čula znaš, sam. Čula sam, ali da. Znam da je ovo Onako Aleksandru. površno. Da, Aleksandru Velikom. Ovo je pesma sa njihovog 6. studijskog albuma, Somewhere in Time. Evo. Nadam se da se lepo vidlo. Nema pojma. U svakom slučaju, da. To je lično meni jedan od njihovih omiljenih albuma. Da. Ne znam šta bih rekao. Da je zadnja pesma na disku. Da, to je zadnja pesma na disku. I htjela sam da kažem brez ovo što ima svašta na Pa kako? cover. Ima mnogo ovih easter eggs na coveru. Kao što je, na primjer, čekaj. Da, ovdje se vidi piramida iz Power Slave albuma, onda 2 Minutes to Midnight ovdje na satu. Icarus ovdje, odnosno Ikar. Ima Rime of the Ancient Mariner, piše. I ima još svega i svačega, tako ali, eto, easter eggs malo. Čisto da znate da znamo. Da. Let's start do it. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee. Adrian, bre.
jako pocenjen bubnjač. Da, zvuči ogromno, kao da se otvara nešto. I... Znači, harmonija. Taj deo uvek. Yeah. Frigid king about a chariot yoke, and Alexander cut the gods in knots, and legends of the who would tie the knot. He will become the master of Asia. Hellenism has been far and wide. The Macedonian learned at nine. The culture was a Western way of life. He paved the way for Christianity. Marching on, marching on. The battle weary marching side by side. Alexander's army line by line. They wouldn't follow him to India. Child of the combat, paid in the glory. Alexander the Great. His dead struck fear into hearts of men. Alexander the Great. He died of fever in Yes! So good! To je... masterpiece. I ovo se mrda! What? Zašto? Ako se to mrdalo sve vreme... ja ću da se ubijem. Nije, ali ti ga mrdaš sad. U instrumentalu, treba da ga čujemo prvo. Počinjemo. Sad. Tu sam išla šepom. Ali 8 ubija. Predivno. Kao da se neko pojavljuje. Tako to je. Znaš ono, kao kad se neko pojavljuje. Pa kao, znaš ono, Da. ide sad cijela vojska, marširaju kao. Kreću u bitku. Osvajanje.
zvuči onako, ima taj istočnjački vibe. Zvuči kao da je s tih prostora. Alexander the Great, please don't. A? Please don't. Neću. A, nije kao original, ne mogu to da podnesem. Nije. Ne, logično da nije. Staro, stigo sam. Da vam jebem mater. Da vas pokušam. Nije dovoljno dobar bas ovdje. Samo Steve to može. Prva dva solo je Adriana, na kraju Dave. Ako te zanima. Dobro. No. Direkt u srce. Nema. 10 od 10 masterpiece. Jej. Nije baš njihovo, da. Pa ne, čuje se odmah da je cover, ili što god. Dakle, Pa ne znam prvo- koliko si ti upoznata sa Aleksandrom Velikim. Pa nisam baš. Mislim, ja sam, ali nisam baš. Teo je da osvoji cijel svet, koliko ja znam. Pa Da. da, te je da zavlada. Da Barem zavlada. Azijom, Da. cijelom Azijom. Pošto je A. Azija big. Mislim, za njih je tad bilo to, nisu oni znali, ono, cijel svet, koliko Pa je nisu, to. da. Dobro, Prostranstva sva. da. Ali imaju kao Pa da, velike pa- snove. Da, za njih je inače bilo ono, dok se proteže Azija, to je cijel svet. Pa da, pa to je njihovo Da. mišljenje bilo. Da, u to vreme. Sine moj. To nema ovdje, ali nema veze. To je Sine ono moj. što kaže. Da, Filip. Sine Ok. moj, traži sebi drugo kraljevstvo jer ovo koje za mnom ostaje premalo je za tebe. Kralj Filip Makedonski. Da. 339. godine pre nove ere. Znači to je kao on njemu rekao. Njegov otac, kralj Filip. U blizini istoka u području Stare Grčke u drevnoj zemlji Makedoniji. Naši zemljaci. Mislim. Nećemo sad ulazimo u političke stvari što se tiče Grčke, Makedonije i Aleksandra. Ne. Ne. Mislim, Politika ovdje ne. ne, htjela sam da kažem samo ograničimo se njima. Pa da. Rođen je sin Filipa Makedonskog, legenda zvao se Aleksandar. Kad je napunio 19 godina postao je kralj Makedonije i Tako zakleo mlad. se i zakleo se da će osloboditi čitavu Malu Aziju uz Egejsko more. 334. godine pre nove ere sasvim je porazio perzijske vojske. Njegovo ime unosilo je strah u kosti muškaraca, Aleksandar Veliki postao je legenda među smrtnicima. Ali muškarcima, ja bih to rekla ljudima više. Da, kao Hearts of men, Men. Da. ali naš su Ali dobro. poprevali ih tako. Anyway. Kralj Darije III. Savladan pobeže iz Persije. Skiti su pobeđeni kod reke Jaksar, pa je i Egipat pripao makedonijskom kralju i osnovao je grad Aleksandriju. Kad smo već kod tog dela, dakle, to je bila bitka kod Isa, inače, gde je porazio Persiju i Darija. I on tu beži, čovjek beži. Krije se, pobegu u Persiju da se ne bori. Ovaj. Mnogo je jak Aleksandar, znaš kao, ovaj, bežio, njega ostavljao ovamo u logoru, ostavio celu porodicu i pobegu. Ko ovaj kralj? Darije. Ostavio onako majku, ženu, decu, pobegu od Aleksandra. Oh my God. Prepadnut. I Aleksandar tu posle pronalazi njegovu porodicu, obhodi se prema njima, onako sa poštovanjem, naš kraljevska porodica. Da. I uverava ih, Darije je živ, znaš, nije, on umro. I ovaj mu posle šalje Darije pismo kao, molim te, vrati mi moju porodicu, ajde da sklopimo primirje, znaš, da budemo Da. saveznici, Aleksandar sve to odbija, znaš. I tako. Dobro. Ali, Aleksandrija, ali to još i dalje postoji? Da. Ja, da, postoji dalje. Nadomak reke Tigar ponovo se suočio s kraljem Darijusom. Nismo rekli za to, mislim ja nisam rekla. Pošto je Darije pobegao, on čovjek krenuo na Egipat, nikakav otpor mu ne pružio ovi u Egiptu. Pustili ga ladno kao, Pa. ok, vladaj ti nama, budi naš kralj. Pa dobro, On tu kad je naravno- već ovaj otišao. Da. Mislim, on je tu prinio žrtvu egipatskim bogovima u Memphisu, ovi ljudi, naravno svi. On poštuje naše bogove, znaš, pridobio je tako narod. I onda sam pravi, odnosno on je sam napravio plan za Aleksandriju, koja se nalazi, odnosno preko puta Aleksandrije se nalazi ostrvo Far, gdje je prvi prvi svetionik, gdje je prvi svetionik, inače, nastao, napravljen, i tako. Jedno od prvih 7 svjetskih čuda. Da, to je onaj, jel da?
Da. To je ono što smo Prvi gledali skoro. svetionik. Ako šta će radimo u 3 ujutru? Sedam svetih čuda. Ali da ih nađemo i koliko ih već ima. A to su onih starih 7 svetih. Pa da. Sva uništena sad. Zadnji je uništen svetionik. O. Tako da. Dobro, let's... Čekaj da pomerimo ovo, izvini, nerviram. Ok. Znači, ponovo se suočio s kraljem Dariusom i smlavio ga u bici kod Arbele. Smlavio. Krašti. Dobro. Smrvio. Da, smrvio. Bolje. Ulazeći u Vavilon i Susu, našao je blago i osvojio Persepolj, Da se pogledaj, da, Persepolj, da. prestonicu u Persijsku, Carstvo. da, Persijsku carstvo. Dobro, odakle sada taj deo da Aleksandar obradimo? Veliki, hvala. Pošto posle ide referent. Dakle, Dakle, opet se sa Darijom bori, ali to je bitka kod Gaugamele. Da, to je bila bitka kod Gaugamele gdje su se oni opet sukobili i gdje je Darije opet pobegao. Da. On ga je gonio do Arbele, u stvari, to nije bila, dobro, možda je bila bitka kod Arbele, ali to je inače bila ova, kod Gaugamele. I pre toga mu je i njegov general najbolje rekao kao, ajde da ih napadnemo po noći, znaš, otkrili su gdje su se ovi ulovili. I Aleksandar tu kaže, ja ne kradem pobedu, znaš kao, neće da se bori da napadne po noći. U svakom slučaju ovaj pobegao. Po drugi put. da. I Susa, to se tela kažem, zove je Suza. Kako Suza? Ja nju znam kao Suza. Grad. Susa. Tu je inače našao sva blaga, odnosno ove, koje je Xerx odneo iz Atine. Sva ta blaga. Xerx, si gledala 300? Film? Ne. Kako je gledala na? Xerx? Da. Dobro. Ti si za istoriju. O, da, ja volim istoriju. Ako nije očigledno. Je. Frigijski kralj jurnuo je dvokolicom i Aleksandar je presekao Gordijev čvor. Proročiste je predviđalo da će kralj Azije postati onaj ko odreši taj čvor. Širio je helenizam uzduž i popreko, makedonijski mudrac. Oni su živeli zapadnjačkim životom, proširio je hrišćanstvo. Da. Dakle, dobro, ajde. Počnemo sa ovim Gordijevim čvorom. Koji je, inače, pa on samo sebe objašnjava, proročanstvo. Kaže da ko preseče, odnosno ko razveže Gordijev čvor će zavladati Aziju. Ali Aleksandar lepo tu uzeo. Mač preseko čvor. Ja ću da zavladam Aziju. Mada neki kažu da nije preseko čvor, nego da ga je razvezao. Kao to se protivi svim logičnim znanjima Aleksandru koji znamo da je on poštovao i cenio sva proročanstva, bogove itd. I onda nije logično da je preseko. Ali dobro. Za helenizam? Pa da, dobro, širio je, to mu je bila glavna ova. Hrišćanstvo? Da širi helenizam. A što piše hrišćanstvo? Pa to, on je bukvalno širenjem helenizma popločao put hrišćanstvu posle da bude lakše. Aha. On je da se Heleni presele u Aziju, a da se Azijati presele u Grčku, onda propagirao je ove mešovite brakove i to. Što je delimično ostvareno i iz toga sve proizilazi hrišćanstvo. Ok. Maršira, od bitke iscrpljena uporedo maršira. U liniji Aleksandrova vojska. Ne bi ga pratili do Indije, umorni od borbe, bola i slave. I Aleksandar Veliki, njegovo ime unosilo je strah u kosti svih ljudi. Aleksandar Veliki umro je od groznice u Vavilonu. Pa oni jesu ušli u Indiju, tačnije. Da. I kako se zvala bitka? Bitka kod Hidsapa. Dakle, ušli su oni u Indiju i vodili neke bitke, među posljednjima je tako od Hidsapa bila, kako god da se zove mjesto, ja se izvinjavam. Hidsap. Da. To je toliko dobro opisano kad sam čitala, dakle, lije kiša, ovi Indijci su na slonovima, ovi na konjima, Makedonci, pa se bore, pa to je... A gdje si to čitala? U da, istorija stare Grčke. Da. To je bilo epic. Nice. Tu mu je umro konj. Bukefal. Sve vreme bio svim godina ovih. I tako. Ali da, pratili su ga oni, samo nisu htjeli nadalje da idu. Da nastave pohod na Indiju. Bili su umorni. Da, neprekidno već godinama ratuju. Borbe, boli, slava. Da. Mislim, borba, to je logično da su umrli od toga. Bola, verovatno, od svih koji su umrli i tim bitkama, pa imaš bol i fizičku i psihičku bol doživljavaš. Mislim, oni su za to trenirani, znači da se bore. Pa dobro, da.
Ali Više zbog ono, ovih rana, Da. silnih itd. I slave, to je zbog njega. Slave ne samo nego to inače. Makedonska falanga je bila poznata. Da. Ali da. I na kraju umro od groznice, brate. Da, on Od je... svega što je osvojio sve i na kraju groznica, čovječ. Da, umro je 10. juna, imao 32 godine. O, malo. Ali imao je 10 dana temperaturu, znači, neprekidno. Na kraju nije mogao ni da govori o temperaturi. U to vreme. Ali u to vreme, prema simptomima koje je imao, navodno je imao malariju. Od toga je umro, od malarije. Pa da, u Jer Indiju. u Indiji je to tad Da. vladalo. Ali inače on je bio lud čovjek, on je bio zavisnik od adrenalina, bukvalno. I on nije bio kao klasični vođa, ja ću sada naredim, vidite tamo, Da. strateški, onako da smišlja operacije. Ne, on je volio da bude u žaru bitke, da ide da se bori. Da. Nije bukvalno bio ni jedan pohod da on nije bio ranjen. Znači, lud Da. čovjek. Mislim da je to možda uticalo da mu telo popusti pred Da, malarijom, da. možda zbog toga. Nije se štedeo uopšte. Kao bilo koji običan čovjek i on je umro. Da. Iako je bio Aleksandar Veliki na kraju, umre. Svi umiramo na kraju. Isto. Da. Samo Bilo što da o njemu smo- sad pričamo posle toliki godina. Pa, bilo da si, ne znam ja, slavan, bogat, siromašan, svi. I bogati prosjek na kraju u grobu idu. Sve nas isto, ono, sahranjuju. Nema tu nešto. Svi na kraju završimo u rupu. Da, u jamu. Ili nas pale, Ili ne znam ja što šta god. zalede nas. Pre nego što umremo, da doživimo tamo, ne znam. To bi bilo To super. bi jaška bila. Dobro, neću više to da upočevam, jer ne znam kako da prevedemo. Jedini general u istoriji koji nijednu bitku nije izgubio. Inače. Stvarno. Da. Osim bitku za života. Da, Sa da. bolešću. Da. Pa jebi ga. Nije imao decu, tako da ga niko nije mogao naslediti. Stvarno? Da. O, što? Pa podelili su kraljevstovi, najbolji vojskovođe. Jel da? Kao ono, kad su ga pitali šta ćemo sada ako umreš, neka najjači vlada. I onda se raskrinkali posle. Pa Tebi taj logično. deo, meni taj deo. Da, dobro. Vel, to je bila istorijska lekcija. Da. Nisam rekla za Darija još što sam htjela. Šta si deo? Ja sam kažem, pošto, čekaj, jel imaš malo vremena? Ima. Zato što nismo vidjeli kako se njegova priča završava. Njega je ubio bes baktrijski i on je htjela da se dodvori Aleksandru kao, vidi mene, ja sam na tvojoj strani, on je bio znači Persijanac neki. I sad ubio ga, skrnavio mu telo, Aleksandar našao Darija i prekrio mu telo, onako plaštom i sažaljenja vratio njegovoj porodici njegovo telo i posle kaznio besa. Razapeo ga na krst, odsekao mu nos i uši. What? Zašto? Nisu to prihvatili ni ovi Heleni, kao mi to ne radimo tako, ali Aleksandar je teo to. To je akt promišljene politike. Teo je na njihov način, znaš, da postane njihov kralj. Da im pokaže kao, aj, mi smo neandertalci kao vi. A, wow! I mi se ubijamo. Inače, teo je da uvede isto kao neke običaje na dvor persijske, kao, znaš, da ih spoji. Heleni i Persijance. Kao da mu se klanjaju, ali ovi Heleni su ponosni. Mi se ne klanjamo. Ne. Nikom, mi to nije zaživalo. Dobro. Dobro. Da. Hvala na predlogu i ukoliko imaš neki predlog, neka napiše dole u komentare, iako ih imamo, koliko reče? 30 i nešto. Oko 40 predloga. Da. Tako da stići ćemo i do tog vašeg predloga sljedećeg. Nekada u životu. A stići ćemo. I to je bilo sve sada i vidimo u sljedećem videu.